मैं बेघर हो जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? तीन बेटी बेटा कोई नहीं है। हाथ जोड़ के निवेदन है सर, कुछ करा। अब आप आए हो, हमारा सहारा बनिए। आप देखिए हम कितना मजबूर हैं। छोड़ दिया पानी लड़का 10 से पढ़ा यूपी के पढ़ने जा रही स्कूल नहीं जा पा रही। डाल के जब पेट से चलाने आते भगाते थे। मेरे 1 साल के 2 बच्चे हैं, 3 बेटी है, आदमी भी नहीं है। स्टील लाइन में काम करती है, पुलिस वाले डेली आते भैया पानी फाड़ के फेंक देते हैं। के लिए कोई मंदिर मायने नहीं रखता। कालका जी में भी तोड़ दिया गया, यहाँ पे और इलेक्शन से पहले यहाँ मोदी जी खुद आए थे, कहा था कि एक सीट नहीं टूटेगी, मगर इलेक्शन के 2 महीने के बाद जमीन दोस्त कर दिए गए आगे गए। हम तोड़ दे रहे हैं, आप अपना जाके कोर्ट में देखिएगा, बताइएगा ये ऐसे किया है। लोग चिल्ला पुलिस वाले हमें ऊपर से आदेश मिला हुआ। কংগ্রেসকে কি আমূল পাল্টে ফেলতে চলেছেন রাহুল গান্ধী? আনতে চলেছেন কি ভারতে নতুন এক রাজনৈতিক সুনামি? শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে মনুবাদী সংস্কৃতি দাবিয়ে রেখেছে ভারতের আসল শক্তিকে, এখন যার ধারক আরএসএস এবং বিজেপি, তার মূলেই কি আঘাত করতে চলেছেন রাহুল? আর প্রান্তিক মানুষের এই শক্তিকে এবার পড়াশুনোর জগতে পাঠাতে চাইছেন রাহুল, বেসরকারি বড় বড় স্কুলে। আর সেখান থেকেই শুরু হবে ভারতের আসল উন্নয়ন। কারণ সমীক্ষা বলছে একমাত্র লেখাপড়া শিখলেই সেই পরিবারটি দ্রুত উন্নতির শিখরে ওঠে। আর একমাত্র তখনই ভারতে আসতে পারে রাজনৈতিক সুনামি। না কোনো আচ্ছা দিনের স্লোগানের জুমলাবাজি নয়, 2047 সালের কল্পলোকের ভারতের কথাও নয়। রাহুলের এই পরিকল্পনা শুনলে আপনারও মনে হবে এটাই তো হওয়া উচিত। তাহলে কেন হয়নি এতদিন? কেন করেননি রাহুল গান্ধী নিজেই? তার জবাবও দিয়েছেন তিনি, আত্মসমীক্ষা করেছেন রাহুল। এক সত্যিকারের দূরদর্শী নেতার মতোই নিজের দলকেও ছাড়েননি। দিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামে রাহুলের এই 28 মিনিটের ভাষণ ক্রিকেটের পরিভাষায় যাকে বলে কপি বুক স্টাইলে খেলা। মানে আগাগোড়া নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ, 2-1 বার মোদি এবং আরএসএস এর প্রসঙ্গ তুলে এনে স্টেপ আউট করে ছক্কা মারা। বাকি ভাষণ একেবারে ছবির মতো, ডন ব্র্যাডম্যান বা রাহুল দ্রাবিড়ের মতো দায়িত্ববান ব্যাটিং। রাহুল গান্ধী নিজেই বলেছেন ঠিক 21 বছর আগে রাজনীতিতে এসেছিলেন, নিজেই নিজের ভুল ত্রুটি খুঁজে বের করে নিজেকে সংশোধন করে চলেছেন তিনি। না, রাজনীতিকরা এই সংশোধনের কথা বলেন না, স্বীকারও করেন না। কিন্তু কংগ্রেসের বন্ধ ঘরের রাজনীতিকে ভারত জোড়ো যাত্রায় জুড়ে দিয়ে রাহুল গান্ধী এখন অশ্বমেধের ঘোড়া কিনা তারই বিশ্লেষণ এই এপিসোডে করব। রাহুল গান্ধীর 28 মিনিটের এই ভাষণ ভারতীয় মূলধারার রাজনীতির প্রেক্ষাপটে কতটা অভিনব তারই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। কোনো গদি মিডিয়াই কাজটি করবে না, আর তাই আমাদের মতো স্বাধীন সাংবাদিকের দায়িত্ব দেশের বিরোধী নেতার কথা আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। নমস্কার, সবাইকে স্বাগত। আমি সুব্রত বসু। গত 25শে জুলাই দিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের যে সম্মেলন ছিল তার আয়োজক ছিল কংগ্রেসের ওবিসি বিভাগ। সম্মেলনের নাম ভাগীদারি ন্যায় সম্মেলন। কানায় কানায় ভরা স্টেডিয়ামে ভাষণ দিচ্ছিলেন রাহুল গান্ধী। রাহুলের এই 28 মিনিটের ভাষণকে আমি 3টি ভাগে ভাগ করেছি। ধাপে ধাপে সেই ভাগগুলো আনব। একটি ভাগে রয়েছে তার নিজের কথা, 21 বছর আগে তার রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার কথা, এবং একই সঙ্গে তার নিজের কথার মধ্যে আরও একটি ভাগে রয়েছে তার নিজের প্রবল আত্মবিশ্বাসের কথাও। একেবারে শেষে সেটা দেখাবো। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেকে ওবিসি বা আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস বলে উল্লেখ করেন। ভারতের বহু রাজনীতিকই তা করেন, কিন্তু তাদের কজন বলেন শিক্ষার সমান সুযোগ দিতে হবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর প্রতিটি শিশুকে? বরং এখন আরটিই বা রাইট টু এডুকেশন আইন অনুযায়ী যে সামান্য সংরক্ষণের নিয়মও আছে তা উত্তরপ্রদেশের মতো বড় রাজ্যেতেও কার্যত মানা হয় না। রাহুল বলেছেন প্রতিটি বেসরকারি স্কুলেও পিছিয়ে পড়া মানুষের ভাগিদারি অনুযায়ী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে তাদের পরিচালিত সরকারগুলি। আর কি বললেন রাহুল? বললেন ওবিসির ইতিহাস নিয়ে। আজ পর্যন্ত কেউই
এত স্পষ্ট করে বলেননি ওবিসি সমাজের নিজস্ব কোনো ইতিহাসই এখন আর নেই। কিন্তু ইতিহাস কি ছিল না? অবশ্যই ছিল। রাহুল বলেছেন ওবিসি সমাজের ইতিহাসকে আসলে আরএসএস এর মনুবাদী ভাবনা যুগের পর যুগ দাবিয়ে রেখেছে, চিনতে দেয়নি তাদের, নষ্ট করে দিয়েছে তাদের ইতিহাস। এমন মারাত্মক অভিযোগ এর আগে শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতি করনেওয়ালা কারো মুখে কখনো শোনা যায়নি। এত স্পষ্টভাবে এবং এত সহজভাবে ওবিসি সমাজকে বোঝার বিষয়ে রাহুল নিজের প্রসঙ্গ টেনেছেন। শুনুন সে কথা। एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। क्योंकि अगर, और इसका कारण था आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई। मैं स्टेज से कह देता हूं कि 10 साल पहले, 15 साल पहले जो दलितों के सामने कठिनाइयां थी वो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई। वो शायद वो ज्यादा आसान है समझना, वो क्लियर है। अनटचेबिलिटी उनकी हिस्ट्री है तो एकदम पता लग जाता है। आदिवासियों की भी इश्यूज आसानी से समझ आ जाती हैं। आप उनके इलाके में जाइए, जंगल, जल, जमीन बिल्कुल सामने दिखता है। मगर ओबीसी की जो इश्यूज हैं, जो मुश्किलें हैं, वो छुपी रहती हैं, आसानी से नहीं दिखती हैं। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी, और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है। और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। और एक प्रकार से अच्छा हुआ है। मैं सोच रहा था कि ठीक है भाई गलती हो गई, तो अच्छा क्या है मैं आपको बताऊं कि अगर उस समय जाति जनगणना करवा दिया होता तो जैसा मैं अब जाति जनगणना कराऊंगा वैसा नहीं होता। ভারত জোড়ো যাত্রার পর কংগ্রেসের রাজনীতিকে বন্ধ দরজার বাইরে একেবারে খোলা হাওয়ায় এনে ফেলেছেন রাহুল গান্ধী। বদলে ফেলেছেন তার নিজের রাজনীতিও। এবার সম্ভবত বদলে যেতে চলেছে কংগ্রেসও। ভারত জোড়ো দুটো যাত্রার পরেই রাহুল জাতিগত জনগণনার উপর জোর দেওয়া শুরু করেন। কারণ এই যাত্রার পরেই মাঝে মধ্যেই নানা মহল্লায় রাহুলের নিয়মিত যাতায়াতের ফলে একটা ব্যাপার সম্ভবত তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। সেটা হলো ভারতের রাজনীতিতে যদি কোনো সুনামি করতে হয় তাহলে ভারতের এই সাধারণ শ্রেণীবিভক্ত জনতার মধ্যে থেকেই করতে হবে। वो हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं, सुनो। और ये आपको गहराई से समझना होगा। ये आपकी देखिए दलितों की हिस्ट्री है, दलितों की हिस्ट्री है ना। देश के दलितों को अंबेडकर जी ने उनकी हिस्ट्री समझाई। और अगर आप आज दलित से पूछें कि भाई आपकी हिस्ट्री क्या है, वो आपको 3000 साल की हिस्ट्री बता देगा। वो आपसे कहेगा देखिए हमें अछूत कहा जाता था, हमें बाहर रखा जाता था, हमें मारा जाता था। एक सेकंड में आपको बताएगा। आप वही सवाल आदिवासियों से पूछो आपकी हिस्ट्री क्या है, वो आपको बता देगा। मगर अगर आप ओबीसी से पूछो कि भैया आपकी हिस्ट्री क्या है, आप जवाब नहीं दे पाते हो। इसका कारण है
आपकी हिस्ट्री को आरएसएस और बीजेपी ने मिटाया है। आपकी हिस्ट्री को, जो देश की उत्पादक शक्ति की हिस्ट्री है, उसको आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर मिटाने का काम किया है। आज जब मैं बात को समझ रहा हूं तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, भैया जब मैं छोटा था तो इस देश की जो 55-60% लोग हैं उनकी हिस्ट्री की किताब में है ही क्यों नहीं? यह जानबूझ के मिटाया गया है, क्योंकि जिस दिन आप अपनी हिस्ट्री समझ जाओगे उस दिन आप समझ जाओगे कि आरएसएस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और आरएसएस ने आप पर आक्रमण किया है, और यह कोई नई बात नहीं है, यह हजारों साल से आक्रमण कर रहे हैं आप पे, मनुवादी वही। और यह हर लेवल पे होता है, हर लेवल पे होता है। ये एजुकेशन में होता है, एजुकेशन में होता है, बिजनेस में होता है, जुडिशरी देख लीजिए वहां होता है। सब जगह आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। তাহলে রাহুলের নিজের রাজনীতি এবং কংগ্রেসের গতিপথ ঠিক কোন দিকে যেতে পারে তা নির্দিষ্ট এই বক্তব্য থেকেই শুনুন। देश को चलाता कौन है? देश को, उसकी, किसी भी देश को उसकी उत्पादक शक्ति चलाती है। और देश में मेन सवाल यह उठता है कि अगर उत्पादक शक्ति देश को कुछ दे रही है, भोजन देती है, औजार देती है, ये इमारतें देती हैं, तो उस शक्ति को अपने खून पसीने के लिए देश क्या देता है? मतलब आप लोग देश को बनाते हो, इमारतें आप बनाते हो, सड़कें आप बनाते हो, स्कूल आप बनाते हो, कॉलेज आप बनाते हो, अस्पताल आप बनाते हो, टेंपल भी आप बनाते हो। मेरे लिए सबसे जरूरी सवाल है, अगर आप लोग देश को बनाते हो तो इस काम के लिए देश आपको क्या देता है? रिजर्वेशन आपको दी गई है, मगर फाइनेंशियल मिनिस्ट्रीज को देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को देखिए, और वहां पे आप नेशनल लेवल, मैंने चेक किया, वहां पे मुझे ओबीसी, दलित, आदिवासी नाम बता दो। मैंने मजाक किया, बजट बना, मिठाई बांटी जा रही थी, याद है आपको? हलवा बांटा जा रहा था, 11 लोग थे वहां पे, 90% आप लोग हो, 50-55% ओबीसी, 15% दलित, 9% आदिवासी, कोई नहीं वहां पे। हलवा बट रहा है, वो खा भी रहे हैं। आप प्रोडक्टिव फोर्स देश की, वो हलवा में जो चीनी गई वो आपने बनाई, वो सब आप कर रहे हो, हलवा आप बना रहे हो और खा हो रहे हैं। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको हलवा नहीं खाना चाहिए, उनको भी खाना चाहिए, मगर भैया आपको भी थोड़ा मिलना चाहिए ना। मैं सिर्फ जाति जनगणना की बात नहीं कर रहा हूं। देखो, आप ये मत सोचो कि मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं। जाति जनगणना तो पहला कदम है। मैं जो आप कि जो बघेल जी ने उत्पादक शक्ति की बात की, मेरा लक्ष्य है कि
उस उत्पादक शक्ति को हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट और हिस्सेदारी मिले। বিপক্ষের দলনেতা রাহুল গান্ধী বক্তৃতা করছেন, অথচ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নাম উচ্চারণ করা হবে না। তা কখনো হয়? সেটা হয়ওনি। খুব হালকা করে এবং প্রায় তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই এসেছে মোদীর নাম। কি বলছেন রাহুল? বলছেন মোদীর মধ্যে কিচ্ছু নেই, শুধু আছে শো, মানে দেখনদারি। শুনুন রাহুল কি বলছেন মোদী সম্পর্কে। राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्या होती है? हाँ, नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो, पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। মোট 56 সেকেন্ডের রাহুলের এই মোদী বিশ্লেষণ 56 ইঞ্চি ছাতির প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে একেবারে শেষ কথা। 2014 সালের আগে ভারতের মিডিয়া সরকারকে প্রশ্ন করত, সরকারের নানা অনিয়ম নিয়ে কথা বলতো, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেই নরেন্দ্র মোদী প্রথম 2-1 বছরের মধ্যেই মিডিয়াকে কার্যত নিজের একেবারে কোলে, মানে গোদে নিয়ে এলেন। আর এই গদি মিডিয়া এখন তার পরম মিত্র আদানি এবং আম্বানিদের টাকাতেই চলে। ক্রমশ বোঝা গেল সামনে একটি মুখোশকে খাড়া করে আর মিডিয়াকে দুর্দান্ত ব্যবহার করে কিভাবে কর্পোরেট লুট চালানো যায়। সরকারি হিসেবই বলছে গত কয়েক বছরে কিভাবে কর্পোরেট জগতের 16 লক্ষ কোটি টাকার ঋণ মুকুব করে এই লুট আইনানুগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ললিত মোদি বা কিংফিশারের মালিক বিজয় মালিয়ার পালিয়ে যাওয়ার হিসেব নেই, সেই হিসেব আলাদা করে যোগ করতে হবে এই টাকার সঙ্গে। সুতরাং রাহুল তার আত্মবিশ্বাসী বক্তৃতার মাঝে ক্রিকেটের ভাষায় স্টেপ আউট করে মোদি সংক্রান্ত মন্তব্যকে ছক্কা মেরে দিয়েছেন ঠিক এভাবেই। রাহুল শুরু করেছিলেন নিজের কথা দিয়ে। 21 বছর আগে রাজনীতি শুরু করেছিলেন, তখন পরপর কয়েকটি সিদ্ধান্ত ইউপিএ সরকারের আমলে নেওয়া হয়েছিল। জমি অধিগ্রহণ বিল, মনরেগা, খাদ্যের অধিকার, আদিবাসী বিল। কিন্তু যেটা তিনি করতে পারেননি সেটা নিয়েও একেবারে খোলাখুলি তিনি বললেন। শুনুন। अब मैं 2004 से राजनीति कर रहा हूं और 21 साल हो गए। और जब मैं पीछे देखता हूं और एक प्रकार से अपनी सेल्फ एनालिसिस करता हूं, मैंने कहां कहां सही काम किया और कहां कमी रही, तो 2-3 बड़ी इश्यूज दिखती हैं मुझे। जमीन अधिग्रहण बिल किया, मनरेगा किया, भोजन का अधिकार किया, ट्राइबल बिल, न्यामगिरी की लड़ाई लड़ी। अगर मैं अपने आप के बारे में सोचूं तो मैं कहता हूं ये काम मैंने सही किया। और जहां तक कमी रह सकती है, मगर जहां तक मैंने, चाहे वो आदिवासियों की बात हो, दलितों की बात हो, माइनॉरिटीज की बात हो, वहां पे मुझे लगता है कि मुझे अच्छे नंबर मिलने चाहिए।
महिलाओं के इश्यूज पर मुझे सही नंबर मिलने चाहिए। मगर अगर मैं थोड़ा पीछे को और देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि एक चीज में मेरी कमी रही थी। भैया बोलने दो, ब्रदर बोलने दो, आप बाद में बोलना। तो एक चीज में कांग्रेस पार्टी में और मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। ওবিসিদের যতটা প্রোটেকশন দেওয়া ছিল সে কাজটা আমি করতে পারিনি, এমন অকপট স্বীকারোক্তি অন্তত ভারতের এখনকার রাজনৈতিক আবহাওয়ায় কেউ বলতে পারবেন? রাহুল পেরেছেন, কারণ তার আত্মবিশ্বাস, আর এই বিশ্বাসের ভূমি কিন্তু ভারত জোড়ো যাত্রার সঙ্গে যুক্ত। এই ফুটেজটা দেখুন। अब मैं आप मेरी बहन से पूछो, कभी मिलोगे तो पूछना कि अगर कभी राहुल ने किसी चीज के बारे में मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, वो पूछ लो उससे। मैं नहीं छोड़ने वाला। তিনি ছাড়বেন না, কিছুতেই না, এটাই লক্ষ্য, এটা তিনি করবেন। আর ইতিহাস বলছে রাহুল কখনো মিথ্যে কথা বলেন না, আর এটা স্মৃতি ইরানির চেয়ে আর ভালো কে জানেন। আপনারা কি মনে করেন জানান কমেন্ট বক্সে। জয় হিন্দ, সত্যমেব জয়তে।